जय जगन्नाथ दर्शक बंधु गायत्री ज्ञान मंदिर को आपण को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र गणना आम जीवन में बहुत सारा प्रभाव पकाई थाए आमर जन्मर मृत्यु पर्यंत जीवन शैली वर्णना करि थाए। दर्शक बंधु चंद्रांक गोचर गणना को नहीं आधारित द्वादश राशि दैनिक भाग्यफल जानिया पूर्व चलतु प्रथम जानवा आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 27 फेब्रुआरी 2024 मंगलवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तृतीया रात्र 1:52 गते चतुर्थी। आज हूँ हस्ता नक्षत्र अहोरात्र। आज हूँ कन्या चंद्र अहोरात्र। आज पर्वोत्सव तृतीयार एकोदिष्ट और पार्वणर श्राद्ध। आज शुभ बेला प्रातः 8:27 ठारू दिवा 10:48 पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 6:07 सूर्यास्त संध्या 5:49 पर्यंत। राशि मास कुंभ 15 दिन। आज घात बार मकर राशि घात चंद्र वृष राशि। आज मूला खाइबा निषेध अटे। दर्शक बंधु ये आज तिथि राशि नक्षत्र विषय। एवं चलतु जाणी नवा आज द्वादश राशि दैनिक भाग्यफल विषय। तागु आपण मान जदि आम चैनल को नुआ कर किंबा ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आउ तले बेल आइकन टी बजाई दिंतु जहा फल प्रत्येक दिन प्रत्येक मासर राशिफल अपलोड हे मात्रे आपण पाखे प्रथमे जाई नोटिफिकेशन पहुँच आपण सर्वप्रथमे आज राशिफल विषय जानी पारे। चलतु आज प्रथमे जान आज प्रथम राशि मेष राशि विषय। मेष आज कर्माधिप उच्चस्थ जोगु अर्थ एवं सम्मान सांग को पारिवारिक सुख एवं सौहार्द मिल। व्यवहार वृद्धि पाइले अधापंतरिया काम को पूर्णांग करिवार सूचना रही। सामाजिक स्तर में सभा समिति एवं आनुष्ठानिक काम आज आप व्यस्त रही पारती। पूर्व शत्रुता को दोहराई आज निज लोक मैंने आपन को असुविधा पकई पारती। ये रहा मेष राशि विषय। एवं चलतु जान आज वृष राशि विषय। वृष आज आपणकर कोण भावस्थ चंद्र सह केतु संतान हेतु को कलहर आशंका रही। राहु प्रभाव परिवार सदस्य स्वास्थ्य सकाशे आज आप चिंता करिपारंती। आर्थिक समस्या पारिवारिक आवश्यकता ठारू आज अटकाई दे पारे। निर्माण वाणिज्य व्यवसाय सांबादिकता एजेंसी माली मकदमा प्रभृति आज आपण को सफलता मिल पारे। आज वृष राशि विषय। एवं चलते जान आज मिथुन राशि विषय। मिथुन आज आपणकर दुस्तानस्थ शुक्र एवं मंगलर रोग पीड़ा कमाइबारे साहाय्य करिबो एवं ऋण परिशोध करिबो। स्वास्थ्य समस्या लगी रहिबा कारणरू आपणक मन में सरसता रहिबो नहीं। कर्म क्षेत्र प्रति उदासीन रहिबे जहाँकि नूतन समस्या को आज जन्म दे पारे। अवश्य निकट संपर्क मानक सहित मित्रता बंधन आज आप आबद्ध हेबे। ये रहा मिथुन राशि। एवं चलतु जान आज कर्कट राशि विषय। कर्कट राहु दृष्ट चंद्र मानसिक स्थिति को अस्थिर रखा सहित अशांत परिस्थिति सृष्टि करिबो। रवि प्रभाव में आर्थिक अभिवृद्धि विशिष्ट व्यक्ति सानिध्य तथा सामाजिक मान सम्मान दान में सहायक हेबो। शुक्र एवं मंगल प्रभाव कूटनीति बल में कार्य साधन करेंगे। असावधानता कारण द्रव्य नष्ट हेतु मन में क्षोभ प्रकाश करेंगे। दर्शक बंधु ये रहा कर्कट राशि विषय। एवं चलते जान आज सिंह राशि विषय। सिंह आज मुखभावस्थ ग्रह आपण द्वंद्वयुक्त श्लेषात्मक कथार बंधुवर्ग मन में विस्मय भाव सृष्टि कर आत्मविश्वास बल आज आप परिस्थिति को सामना करें। भल संपर्क नथिबा व्यक्तिंकर शुणा कथा को विश्वास कले आज आप असुविधा पड़ पारती। सभा समिति किंबा आलोचना क्षेत्र में आज आप निष्पत्ति बदलाई समालोचित हो पारे। ये रहा आज सिंह राशि विषय। एवं चलते जान आज कन्या राशि विषय। कन्या आज आपणकर मानसिक स्थिति भल नथिबारु प्रत्येक कथा को नकारात्मक दृष्टिकोण चिंता करेंगे।
ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଆପଣ ଆଜି ହଇରାଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଗୃହସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଇପାରେ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି କୌଣସି ବିବାଦୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା, ଆଜି ରାଶ୍ୟାଧିପ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଏବଂ ଏକାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଯାଇ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ କମିଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂରାଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ। ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର, ସପ୍ତମାଧୀପ ନବମସ୍ଥ ହୋଇ ପାପଯୁକ୍ତ ହେତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଟି ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତାନ୍ତରର ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଅଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଆଜିର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏ ରହିଲା ମକର ରାଶି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସାଧନ କରି ଆଜି ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣ ପରକୁ ଦେଇ ଅପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ, ଆଜି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସରଳୀକୃତ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଶ୍ରମଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହେବ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରାର ମସୁଧା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରହିଲା ଆଜିର ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଦୈନିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।